बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान यूसुफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक दफ़ा फिर। आज मेरा प्रोग्राम था आउसलैंड बिहार्डे जाने के लिए। आउसलैंड बिहार्डे यहाँ पर कहते हैं फ़ॉरेन ऑफिस को। फ़ॉरेन ऑफिस जो कि जहाँ पर सारे फ़ॉरेनर्स होते हैं वहाँ पर उनके केसेस वगैरह डील होते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि सारे जो ऑफिस हैं, जैसे कि शोहरियत का दफ्तर है या फिर कहीं से कोई इजाज़तनामे की अगर आपने लेना है अपने कारोबार के लिए, या फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हमारे बैरून मुमालिक से यहाँ पर आए लोगों के वीज़ा वगैरह के मामलात हों, तो वो सब जो है वो उन्होंने एक ही जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं। तो इसलिए हम वहाँ उनको आउसलैंड बिहार्डे ही कहते हैं। आज मेरा इस सिलसिले में वहाँ पर जाना हुआ क्योंकि मैंने अपना 1.5 साल से तकरीबन पिछले साल फरवरी से मैंने अपना पासपोर्ट जमा करवाया था, जो कि अभी तक नहीं मिल सका। टाइम तो मुझे दिया गया था 1 साल का, लेकिन कैसे ये दफातर वाले जो बैरून मुमालिक वाले लोग हैं उनको कैसे ये ख़राब करते हैं, कैसे जलील करते हैं, वो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है। मैंने अपना जो 1 साल और 4-5 महीने 5 महीने हो चुके हैं, 1 साल और 5 महीने हो चुके हैं इस मामले को। मैंने अपना जो केस था वो खुद भी नहीं बल्कि एक वकील के थ्रू जो है वो वहाँ पर सबमिट करवाया था। तो स्टार्ट में उन्होंने मुझे यही कहा था कि 6 महीने से जो है ना वो साल तक लग सकता है, मैक्सिमम साल है और मिनिमम जो है वो 6 महीने हैं। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी कंप्लीट हैं, जैसे कि मेरे पास पासपोर्ट है पाकिस्तानी, और इसके अलावा जो यहाँ पर अनलिमिटेड वीज़ा भी है। इसके अलावा जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास पूरा। मैं जो है वो किसी इदारे से कोई हेल्प वगैरह भी नहीं लेता। इसके अलावा और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी कर दी हुई हैं। और जब मैं लास्ट टाइम इनको एक B1 का जो सर्टिफिकेट था वो भी दे के आया था, तो वो भी मैंने जमा करवाया और इन्होंने उस पर पहले एतराज़ लगाया कि जी ये आप दूसरे हमारे जो ऑफिशियल हैं अभी के वहाँ से आप करें B1 का कोर्स। तो मैंने B1 का कोर्स भी किया, फिर मैंने उसको सबमिट भी करवाया पिछले साल नवंबर में। तो आज तक जनाब उसकी कोई खैर ख़बर नहीं है। हालांकि इस वक्त तो उन्होंने मुझसे सारे जो कागज़ात थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है या वटेवर जो भी उसके सारे कागज़ात थे, उस वक्त उन्होंने मुझसे दस्तखत भी करवाए कि अब आपका जो काम है वो विदिन 1 or 2 मंथ जो है वो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसी के इंतज़ार में हूँ। मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, काफ़ी दफ़ा उनको ईमेल्स वगैरह की हैं, काफ़ी दफ़ा उनको टेलीफोन किए हैं, लेकिन खुद भी गया हूँ, लेकिन कोई जो है ना उनके सर पे जून तक नहीं रेंग रही। आज भी गया हूँ तो वही फिर उन्होंने वो एक ड्रामेबाजी की है, चक्करबाजी की है कि हम मेल कर देते हैं उन दफ्तर वालों को, खुद तो वो कहीं पे जाने नहीं देते, ना वो खुद जनाब वो कहीं पे मुयस्सर हैं। तो मैं गया हूँ वहाँ पर मैं गया हूँ जनाब। मैंने उनसे बात की है, मैंने कहा कि ये काम है और मेरा आप काम क्यों नहीं कर रहे। हालांकि 12 महीने का मुझे टाइम दिया गया था और आप 16 से ऊपर महीने हो गए हैं। तो आप मेहरबानी उसके ऊपर कोई नज़रसानी करें ताकि जो है वो मेरा काम हो सके। लेकिन इसके बावजूद वो जो है ना कहते हैं कि मैं ईमेल कर देता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब मैं जनाब वहाँ पर अपना केस तो फिर दोबारा से सबमिट कर रहे हूँ। अब देखें क्या करते हैं वो। जी, तो अभी तक की ये सूरत हाल है कि अभी तक वो मुझे कोई इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी मैंने अपने लॉयर से भी जो है कंफर्म किया है, उससे भी बात की है, लेकिन लॉयर को भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका कहना सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप जो है वो हमारे पास जो है अमला पूरा नहीं है, हमारे पास काम का बर्डन ज़्यादा है, हमारे पास अमला नहीं है काम करने के लिए। अगर अमला नहीं है तो बंद कर दें इसको, क्यों लोगों को आप जलील कर रहे हैं, क्यों ख्वार कर रहे हैं। ये पिछले साल इनका कानून आया था, पिछले साल इसी जून में या जुलाई में, कि अभी जो लोग जिनको 5 साल हो गए हैं तो वो अपना पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसी वक्त कर दिया था, मैंने हालांकि उससे पहले किया था, फरवरी में किया था। तो
اس کے باوجود ابھی تک کچھ بھی کوئی رسپانس، کوئی پازیٹیو رسپانس جو ہے ان کی طرف سے وہ نہیں مل رہا. میں نے اپنے لائر سے رابطہ کیا تھا تو لائر کہتا ہے کہ وہی ہمیں بھی وہی جواب دیتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ایک اور کیس فائل کریں جو کہ عدالت میں ہوگا تاکہ ان سے جو ہے وہ جواب موصول کیا جائے، پھر یہ ان کو کرنا پڑے گا. لیکن وہی بات ہے کہ یہ جناب صرف اور صرف ہر کام میں پیسے. پہلے میں 1750 یورو تک تقریباً اپنے لائر کو دے چکا ہوں. تو اگر ابھی میں دوبارہ اس کیس کو عدالت میں لے کے جاتا ہوں تو مجھے مزید 800-900 یورو جو ہے وہ دینا پڑنا ہے وہ عدالت کو، کیونکہ وہ عدالت کی فیس ہے. تو ان لوگوں کی بے شرمی ڈٹائی یہ ایسی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ وکیلوں اور عدالتوں کے ذریعے کروائیں اور ذلیل اور خوار ہوں، ہم آپ کا کام یہاں پر نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے پاکستان کا، اگر ان کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے، پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے الٹے کام ہو جاتے ہیں یا سیدھے کام بھی ہو جاتے ہیں پیسے دے دلا کے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنا سیدھا کام بھی نہیں کروا سکتے، نہ پیسے دے سکتے ہیں اس میں. الٹا کام ہوگا وہ تو پہلے سے ہی ہوگا نہیں. اگر آپ وہ الٹے کام کے لیے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے وہ شاید آپ کو اس میں مزید پھنس جائے. تو یہی آج کا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کہ ہمارے پاکستان میں ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جناب جرمنی میں بڑے زبردست قانون ہے، بڑا زبردست جو ہے وہ ماحول ہے، بڑا زبردست ہر ایک چیز ہے، مطلب آپ کو سب کچھ جو ہے نا وہ فوراً سے ملے گا. نہیں، مجھے یہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 10 سے 11 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ جو مجھے میرا کام اسی وقت ہو گیا ہو. یہ بندے خاص طور پہ ہم آؤس لینڈر جو ہیں، آؤس لینڈر کہتے ہیں یہاں پر جو خارجی ہوتے ہیں یا فارنرز ہوتے ہیں، ان کے کاموں میں ہمیشہ رکھنا ڈالتے ہیں. یہ اتنے وہ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، یہ دل میں اتنا کینہ رکھنے والے اور بغض رکھنے والے لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ خارجی یا آؤس لینڈر آئے ہوئے ہیں یہ کیوں آگے نکل جائیں یا کیوں یہ جو ہے نا وہ ان کو کچھ چیز مل جائے، جو یہ صرف اور صرف ہمارے ترلے آگے کریں، ہماری منتیں کریں، سماجت کریں تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو ایک چکر پہ جو ہے نا وہ چڑھائی رکھیں. تو بہرحال یہ ایکسپیرینس تھا آج کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ جو ہے وہ ان ممالک کے بارے میں اپنی جو متھ بنی ہوئی ہیں یا آپ کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ وہاں پر بڑا زبردست ماحول ہے، یہ بڑا زبردست یہ ہے، وہ آپ اپنی چینج کریں اور آئیں ضرور، بالکل ضرور آئیں، اپنا ایکسپیرینس خود بھی کریں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہاں یہاں پر کیسے حالات ہیں. اور یہی بات کرنی تھی آپ سے. بہت شکریہ آپ کا. امید ہے آپ کا فیڈ بیک لازمی ہوگا. پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹس کے بارے میں جو ہے وہ لکھیں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں. باقی جو یہاں پر لوکل ہیں، جیسے ہمارے لوکل کمیونٹی ہے پاکستانی یہاں پر رہنے والی، تو وہ بھی اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ وہ ان کے ایکسپیرینس کیسے ہیں یہاں پہ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.